The first part of these hours, I will discuss and review again about Ampere's law of magnetic field. Yeah. We have discussed yesterday that the Ampere's law, something like this. Yeah. This I here is I enclosed here. B dot ds equals to mu0 E enclosed. Okay. So for example, for this case, yeah, for example, for this one, for example, yeah, this E enclosed is minus 1 ampere minus 5A ampere. Okay, so this is minus 6 ampere. Okay, because I'm sorry. Sorry, this is plus. Yesterday I said this is plus or minus on Tuesday. Sorry, I forgot. So the direction of the current is towards ours. So towards us, yeah, is going out from the page of the page. I think this is minus, yeah. Yeah, this is counterclockwise, yeah. So the magnetic field usually, in this case, become, sorry, counterclockwise, something like that. Okay, and for this, okay, so this E enclosed, in this case is minus 5 ampere plus 2 ampere. And this is minus 3 ampere. Okay. And this is minus, it means that, the direction of the magnetic field is still counterclockwise. Okay. And how about this one? Yeah. The enclosed in this case is minus 1 ampere plus 2 ampere. So this is 1 ampere. Okay. Is there a question for this case? Okay. So this is, for example, for a very long straight wire with radius R and carries a steady state current I, which is a constant, okay, and distribute uniformly throughout the cross section of the wire. Okay, calculate the magnetic field inside and outside the cable, the wire. Okay. So if we use this Ampere's law, okay, for R greater than or equal to capital R, okay. So if we draw this Ampere's line, in this case, this Ampere line, this circumference is 2 pi R, okay, equal to mu 0 I, which is I is the total I, okay, the total current. So it means that for outside the cable, outside the wire, the B is equal to mu 0 I over 2 pi R. Okay. And how about if we consider inside the wire? So for example, if we consider the total
current, yeah, En close, this is En close, inside this circle, this little circle here. So it means that En close in this case is R squared, little r squared over capital R squared times I. Okay, so this is En close. So, sorry. So, so if we use this Ampere's law, yeah, because the circumference of the circle is 2 pi r, is this the second Ampere's line here, Ampere circle here. Okay, so this should be this one. Okay, so we will get that this B here is proportional to R. Okay, if we draw the picture B versus R, there will be a linear lines, yeah, inside the wire, which is this one, and the B is proportional to the inverse of R. Okay. So this one. So there is, well, we call it, this one is singularity, yeah, because it's not really, it's continuous, but not differentiable, as you know. Okay. So this is for very long wire. What about if we consider for toroidal? So this toroidal means that we have, so the picture of toroidal is like this. You have a wire wrap, a conducting wire wrap around a ring, a torus, that made of the conducting material, non-conducting material. Okay, so we have this toroidal like this. But what we consider here is the apa ya, we call it, karena begini, ini harusnya nih, I don't know how to say in English. Jadi dia harus, jadi gambar yang ini itu sebenarnya agak kurang betul ya. Jadi ini harusnya rapat gitu. Jadi lilitan ini tuh harusnya rapat. Lilitan sangat rapat. Jadi tidak, sehingga tidak ada B yang bocor. Bocor keluar. Begitu. Jadi gambarnya ini sebenarnya kurang tepat. Jadi ini it's very, the distance between this wire, it's very close, ya. This swap wire, okay, it's very close, so there is no space between them. Jadi sangat rapat gitu. Jadi tidak ada ruang di antara mereka, sehingga nanti tidak ada apa istilahnya namanya nih, medan magnet yang bocor dari sana. Begitu. Ini sekali lagi saya ingatkan ya. Jadi Anda telat maksimal 5 menit. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang Anda nggak bisa masalah ini, Anda bisa bilang di WA. Jadi kalau misalkan Anda telat di atas 5 menit, saya tidak akan approve. Jadi ini peringatan terakhir ya. Saya udah bilang di awal. Jadi tolong perhatikan, jangan telat di atas 5 menit. Kalau di atas 5 menit Anda telat, saya tidak akan meng-approve. Jadi Anda tidak masuk di sana dihitungnya.
Jadi tolong itu diperhatikan. Jadi ini peringatan terakhir. Jadi kalau masih ada yang telat, ya, biarpun 10 orang, tidak akan saya approve. Oke? Peringatan terakhir itu. Ini peringatan terakhir. Kalau Anda masih kayak gitu juga, ya berarti Anda otomatis 6 kali itu tidak lolos, tidak lulus. Okay, let us continue. So that's if so this warp wire, if there is no space between them, so the distance between this warp wire and this warp wire is very close, ya, jadi sangat rapat. So this we call it this ideal toroidal. Oke, jadi ini bisa saya katakan ini adalah toroidal yang ideal. Karena kenapa? Dia tidak ada medan magnet yang bocor. Sehingga nanti apa namanya, the Ampere's line we could draw inside this toroidal. Okay, so we will get this result, this equation 3016. Okay, so this for toroidal. Is there any question in this case? Any question? Okay, I will repeat, summarize the lecture just now. Jadi kita mereview sebentar terkait dengan hukum Ampere, ya. Jadi hukum Ampere di sini ini hukum yang lebih umum dibanding dengan hukum Biot-Savart, ya. Tapi memang untuk memecahkan hukum Ampere ini, yang paling mudahnya kita biasanya menggunakan simetri. Misalkan simetri silinder gitu, ya, yang paling sering kita pakai. Jadi ini contohnya tadi misalkan yang seperti ini gitu ya. Arus yang ini itu IN close-nya itu minus 1 ampere karena dia konvensinya kita arus ini adalah menuju keluar kertas, bidang kertas, dan medan magnetiknya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi makanya kita ambil dia minus. Sedangkan yang ini, ya IN close-nya itu plus 2 ampere. Kenapa? Karena medan magnetiknya itu searah dengan jarum jam. Jadi itu cuma perjanjian saja. Kemudian kita juga membahas tentang kabel, ya, kabel yang punya dimensi, dia terbuat dari konduktor, ya. Dia membawa arus, ya, dan arusnya itu konstan dan terdistribusi merata, ya, di seluruh kabel. Oke. Nah, jadi kalau saya ambil daerahnya di luar kabel, ya R kecil lebih besar atau sama dengan R besar. Ya, jadi ini yang lingkaran satu ini. Nah, lingkaran satu ini menggambar apa? Ini adalah apa? Garis ampere, ya, atau ampere lines gitu. Dan kita dapatkan keliling dari ampere lines itu adalah 2pi kali R. Dan IN close-nya itu adalah I total, kan, yang merupakan I. Jadi sehingga untuk B di luar dari kabel itu adalah mu 0 I dibagi 2pi kali R. Sedangkan untuk yang IN close di dalam, ini di lingkaran kedua, jadi kita pakai perbandingan. Jadi perbandingan I prime dengan I itu adalah perbandingan luasnya. Jadi luas dari apa namanya, I prime dibagi I itu adalah pi R kuadrat yang kecil R-nya dibagi pi R besar kuadrat. Sehingga IN close-nya itu akan sama dengan R kecil kuadrat dibagi R kuadrat R besar kuadrat kali. Sehingga nanti kalau saya menggunakan hukum Ampere, ya, yang garis kedua ini, itu akan saya dapatkan rumusan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau saya gambarkan B versus R, ya, jadi B versus R itu akan saya dapatkan kalau untuk di dalam kabel itu dia sebanding dengan R, jadi dia garisnya linear, garis lurus. Sedangkan ketika dia itu di titik R sama dengan R besar, ya pas di permukaannya, setelah itu dia akan B-nya seper R, gitu, seper R kecil.
Nah, kalau kita lihat di sini, titik di sini, itu dia titik-titik tajam kan, dia kontinu tapi tidak diferensiabel. Ya kalau di secara matematis ini kita sebutnya singular gitu. Seperti ini. Kemudian medan magnetik yang dihasilkan dari toroidal. Jadi di gambar toroidal seperti ini, cuma mungkin gambar ini kurang tepat. Ya, kenapa? Karena toroidal itu kalau yang ideal, yang kita bisa pakai, ya maksudnya hukum ampere kita bisa pecahkan dengan mudah, itu adalah toroidal yang litannya itu sangat rapat. Gitu. Sangat rapat sehingga tidak ada medan magnetik yang keluar dari toroidal ini. Jadi toroidal ideal lah saya katakan seperti itu. Nah kalau itu terjadi itu artinya bahwa saya bisa dapatkan bahwa toroidal itu rumusnya itu kalau di dalam toroidal itu adalah B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi 2Pi kali N. Oke, itu terkait dengan toroidal. Kemudian kalau yang ini atau ini nanti aja. Nah ini atau yang ini yang lebih ini kan. Ini misalkan we consider about the magnetic force on a current segment. So we have the source of the magnetic field, which is the wire 1, and we have the test wire, we call it wire 2, okay? The form of the wire 2 is rectangular, okay? Rectangular loop. So how we compute this rectangular, the force on the rectangular in this case, so we get that in this case, we have this one. Okay, this DFB here. Yeah. This is dx, and this is x. Okay. In this case, so for this horizontal wire, we will get that this FB here, okay, equals to this one, okay. This is 1 over x, and this is dx. Okay, if we integral like this, a to a plus b, okay, we will get that this FB here is log 1 over b over m, and the direction is to the y-axis here, this one. Okay. Is there any question? How about why we do not include the force on this line and this line? Why we do not include the force in the left and right cable? Dia Dalila. Dia Dalila. Halo? Dia Dalila? Halo? Saya nggak kedengaran ini. Ya. What is your answer? Why we do not include the computation of the force in these two vertical cable of vertical wire? Because the force is not only by the... I cannot hear you. Can you speak loudly? Louder. Can you speak louder? Because the force is not known. Hello, yeah? I'm not sure, sir. It's not clear.
Marcelus Mario. Marcelus. Yes. Yeah, what is your answer? Because of the right hand rule. Sorry, can you speak louder? The right hand rule. Just a moment. Just a moment.